Lijep pozdrav i dobrodošli na novi video na kanalu, to jest recenziju. Danas imamo Angel TRS 18 Li solo verziju ekscentrične aku brusilice iz Angela. Dakle, sama brusilica dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju na kojemu piše neke bitnije specifikacije. Kada otvorimo tu kutiju, prvo što nas dočekuje to su uputstva. Zatim tu je jedan zanimljivi filter, od njega ćemo se vratiti malo kasnije, odlično služi. Tu je još i sama brusilica, dakle jako lijepo izgleda na prvi pogled. Te dobivamo u pakiranju još i jedan šmirglum papir granulacije 80 da odmah budemo spremni za rad, te još malo papirologije i to je to što se krije u kutiji. Prvo što stavljamo na ekscentričnu brusilicu je sam filter za prašinu. Kasnije ćemo se vratiti i opširnije razgovarati o njemu, ali mogu vam ovako na početku odmah reći da savršeno dobro radi i jako je zgodan na toj brusilici. Zatim predlažem vam da ako kupujete ekscentričnu brusilicu da već uzmete najjaču bateriju 5,2 ampera. Jer ćete upravo sa tom baterijom dobiti najbolje moguće performanse bilo kojeg uređaja od Angel asortimana Power Exchange. Kao što vidite ovdje imate i malo prostora da vidite koliko imate još baterije za daljnji tijek rada. Zatim uzimamo čičak šmirglum papir granulacije 120 od KVB-a. Te samo stavljanje čičak šmirgle je jako pojednostavljeno. Dok neke ekscentrične brusilice ne možete ovako položiti, jednostavno staviti čičak šmirglu, nego morate držati s jednom rukom ekscentričnu, s drugom rukom stavljati pa ne pogodite rupe, a ovo je stvarno jako lako i jednostavno napravljeno. Sa prednje strane ove ekscentrične brusilice možete naći i prekidač za paljenje i gašenje koji je zaštićen sa gumom, šta je jako dobro. Sa strane imate još jedan potenciometar sa kojim možete regulirati broj oscilacija ili ti okretaja u minuti. A sam potenciometar možete regulirati u 6 brzina, a to je dobro zato jer ne može se svaki materijal brusiti na istom broju okretaja. Neki zahtijevaju malo manje, neki malo više. A što se tiče kontrole alata, prije svega moram reći da je ovo jako siguran alat za upotrebu, te se ne možete ozlijediti tako lako s njim. Također jako mi se sviđa dizajn ove brusilice zbog toga što možete ju primiti odozgo s jednom rukom, sa strane s jednom rukom ili jednostavno stisnuti jako i primiti sa dvije ruke samu ekscentričnu brusilicu. A ujedno to vam daje do znanja da se radi o jednom vrhunskom proizvodu koji možete zapravo upotrebljavati na jako uskim mjestima i također na mjestima gdje nemate struje, što je stvarno odlično i preporučujem ovaj uređaj ako se neko bavi sa takvom nekom vrstom posla. Za prvi test, ljudi moji, uzeo sam običnu bajcovanu letvu, dakle radi se o klasičnom crnom bajcu, letva je 40 x 50 mm. Isto tako, kao što vidite, već nakon par prolaza već vidite super rezultate, budući da je bajc takva boja koja ulazi duboko u drvo, nije kao neki obični lak. Uz to morate imati u glavi da se ovo radi o baterijskom alatu na 18 volti, dakle ovo nije kao neki klasični alat sa kablom koji ide na 230 volti koji ima jako puno snage, nego radi se o jednom jako jednostavnom alatu koji ne iziskuje puno struje ni ništa. Sad ću vam zapravo tu pokazati koliko dobro skupa prašinu. Dakle, ja sam imao Makitu Bo 5031. Cijela radiona je bila puna prašina kad sam na primjer brusio onaj stol za šminkanje. Sa ovom ekscentričnom brusilicom nema nigdje prašine. Dakle, ja sam se odmah iznenadio, stvarno što se toga tiče, stvarno ju preporučujem, nemate uopće prašine u radioni. Ali ako kojim slučajem budete radili nešto u stanu, odnosno brusili u stanu, rezali ili tako nešto slično, predlažem vam mokrosuvi usisivač iz Angela, stavite ga u predviđenu rupu za njega, upalite ga i jednostavno nemate 100% ni malo prašine koja je u zraku. Zatim uzimam sjajni crni sprej da u biti kao bude lak na drvetu.
Stavio sam ga na OSB ploču te sačekao sat vremena da se to malo upije u OSB ploču, te sam uzeo ekscentričnu brusilicu 120 granulacija i kao što vidite već nakon par prolaza vidite odlične rezultate. Dakle, ja vam ovo jednostavno ne mogu opisati, dakle, ja ne hvalim ovaj alat zato jer su oni mene sponzorirali ni slično, nego stvarno alat vrijedi. A u biti vidite sve na videu, nemam šta previše objašnjavati. Ljudi moji, došli smo na sam kraj još jedne recenzije. Šta drugo reći za ovu ekscentričnu brusilicu nego da stvarno vrijedi kupiti. Cijena u Hrvatskoj joj je oko 450 kuna, za inostranstvo to je nekih 60-70 eura, ali stvarno ovo vrijedi kupiti. Dakle, imao sam Makitinu, kao što sam spomenuo u videu, koja nije bila ni upola ovako dobra što se tiče samog sakupljača prašine, a da ne spominjem ovo dalje. Također u ovu cijenu je uračunato i sam potenciometar koji ne možete baš tako jednostavno i jeftino dobiti na nekim drugim ekscentričnim brusilicama. Uz to radi se o Power Exchange tehnologiji, dakle ide na bateriju što je najbitnije, možete se zavući bilo gdje sa ovom brusilicom te raditi bez ikakvih problema. Tako da ako vam se svidio ovaj video ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!